Mercedes-Benz 204 کузов دوستان عزیز سال برآوردش 2007 نمود از قفای ماشین قفاشنده 4 پهلوانیکای قفا دوستان حاضر برای شما از داخل سالن معلومات میدیم. داخل سالن خیلی که دیدی شدید 4 الکترا پاکت سنتر زماب اون چاش الکترونیکه коробкаш автомат من اینجا سی دی پلیر 2 سی دی های پیشا بگیرید سی دی دوستان همه نوراتای این زمانه سی دی هاش کاجینی باز سی دی ها لیفت دوستان بسیار حالتش خوب این حالت سالن قفای ماشین سالن قفاش هم بسیار حالتاش خوب موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 این چه خیلی که دیدید حالتی موتور ماشین منه نرخ ماشین 115,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 38 28 30 خونده اوانت سال برآوردش 2008 منی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز منی نمود از قفای ماشین اکا آینه سیاسی شش تا که اجازتش نبوده های گفتگی آدم اجازتاشه کده خدا خواهد میگیردان این داخلی سالن 4 الکترا پاکت سنتر زماو این 2 آینه چای پیشش الکترونیکه коробкаш автомат تیترونیک من اینجا سی دی پلیر منیتور دارد دوستان عزیز 2 تا سی دی های پیش بگرفت سی دی پرابیگش 150,000 کیلومتر پرابیگ منیتوراش سنسورنی مولتی رول رولوش لیفت من این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز چه خیلی که دیده ایستادید منه بسیار در حالتی خوب موتور 1.6 سوزشوارش بنزین راسخود چقدر 7 لیتر راسخودش 7 لیتر و 100 کیلومتر ماشین وگان دوستان عزیز این حالت موتور ماشین دیکسینون دیکسینون بود از فراش دوستان عزیز نرخ ماشین 78,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 792 40 07 واز 2107 سال برآوردش 2000 این نمود بیرنه ماشین دوستان من این نمود از قفای ماشین کامیراش مانیتور رو همه داخل سالن коробка механика و اینجا منیتور دارد دوستان و اینجا سی دی پلیر با زدنی کامره هم دارد پرابیگ 39,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین موتور 03 سوزشوارش گاز بنزین اکا چند تا میگرد نه گاز کدی 90 تا 100 تا میگرد گاز کدی 10 تا گاز کدی 90 تا 100 کیلومتر میگردد بسیار این حالتی موتور ماشین 16,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 743 62 74 BMW
соли барориш 2008 дӯстони азиз. Ман ин пешанда 4 патроникои пеш намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. ин қафошан ҳам 4 патроникои қафои ҳам ҳаст дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ин 2 ойначаи пеш электроника. коробкаш автомат, робот дӯстони азиз. ин бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотош ҳаст. пробег 249 000 километр пробег дӯстон. ёдовар мешавем сиденияш лиф. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. боз инҷа люкам дорад. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин. расходаш 12 литр ба 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 95 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 745 51 00. Mercedes Benz E280 соли барориш 2008 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. ҳолни наворот гусосиям. комплектасияш авангард. рангош зерно гусосиям. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. чӣ хеле ки дистодед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне қафошанда 4 патроникои қафо, яъне боз задни камераам дорад. дохили салон 4 электропакет, ин ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат дӯстон. инҷа CD плеер дорад. mana 2 сиденияи пеш обогрев, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 212 000 километр. умуман ҳолни наворот. ин ҳолати салони мошин, сиденияш лифт бо сиденияш кожини сиёҳ дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. чӣ хеле ки дистодед. ҳолати салони қафои мошин. боз ман инҷа люкам дорад. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та ва 100 та мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем дӯстон, ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 462 01 00.